हेलो गाइस राति ए 10टा बाजला ए जगन्नाथ बॉयज हॉस्टल सब अच्छु आम सॉरी 11टा लेने ये देख ना ये देखो संजय भाई मानस भाई राघव भाई राघप्पा ए आसतु कौन हो देखा आसतु सरप्राइज पानी की बाजिला यही देखो तो घर लगी आम निया ओम भीम क्लीम स्वाहा ए तुम मान बुद्धि ना जले देल पूरा हॉस्टल रे ये देख ये गोटे बुद्धिया लोक एत वर्ष है पाठ फाठ पढ़ू कौन कर देख देखो देख आउ गोटे आसी कौन कर बास निया लगी जो घर भर ना बर्बाद कर ये ज्ञान पेलुंट आमर ज्ञान पेला आउटे नागला धुआं चल आखड़ा ये शशुर कथा मन पड़ा यार कार कौ चिंता यार शशुर तो देखी पारे ये भाई आमर फुल निशा रे माठू नहीं माठू सब सब चल छाड़ भाग्य छाड़ मत छाड़ टू न करो भैसा टू ऐसा बाहर चला महाभारत से यार डुंगले तू हारिबु नहीं तो जय जगन्नाथ भाई माने तो आज आम हॉस्टल चेंज करूँ तो आज से हॉस्टल रे आम बाण टे फुटाऊँ देखिपारे बाण हॉस्टल छाड़वा दुख रे आम बाण फुटाऊँ दुख बा सुख जोटा भी कहींपार बट देखिपारे मार मार नहीं बोधे आओ नहीं तो देखी पार तो एमती आम एंजॉय करूँ हॉस्टल रे सब तो पैकिंग है आओ खाई देगी बाहरी पड़ू आ गए हॉस्टल विदाय दियो सजनी घाचार घाचार भालू मु जोटा फुटेली से बेस साउंड कर मत लगे मार सब माधव मो कामी मा मो कान के गला सुरेश पलि आइब भी कौशला हॉस्टेल कौन कर नाई बे ट्राए कर एमती आम बाण फुटाऊँ आ गए हॉस्टेल चेंज कला देखिए एत एंजॉय हेनी आपन को देखे लास्ट जगह फुटा फुटा फास्ट बुझी ना केरकेरा तो बर्तमान आम सब पैकिंग फैकिंग सब हो सारी आज हॉस्टेल लास्ट डे आ गोटे हॉस्टेल को शिफ्ट होचु आ
ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ରୁମ୍ ଜଗିଛି। ସେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଟୋ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ସେମାନେ ଅଟୋ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ସେଇଠି ରୁମ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିକି ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଆମେ ରହିବୁ ତାପରେ ମୁଁ ଆଜି ପଳେଇବି ଘରକୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ରନିଂ କଲା ବେଳକୁ ମୋ ଲେଗ୍ଟା ମୁଡ଼ି ହେଇକିନା ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଯାଇଛି, ପେନ୍ ହେଉଛି। ତ ସେଇଟା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘରେ ଯାଇକିନା ଦେଖେଇବି ମେଡ଼ିକାଲରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଆମ ହଷ୍ଟେଲ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ଏସବୁ ମୋ ଷ୍ଟଡି ଇଏ ପାଇଁ ବୁକ୍ ଫୁକ୍ ସବୁ ରଖାହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ରେଡ଼ି। ତ ବାହାରିବୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ରଖିଦେଇଛୁ। ଆଉ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରିଛୁ। କ'ଣ କହୁଛୁ? ତ ଏବେ ଆମେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ବାହାରି ସାରିଲୁନି। ଅଟୋରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେସନ ମାନେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଆଇଲି। ତ ଇଏ ଆମର ବଡ଼ ଛକା ଯିଏକି ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ରାତି 2ଟା ବେଳକୁ। ଆଉ ଇଏ ଆମର ଉଚ୍ଚଗଠିର କହିଲା ବୁଲେଟ୍ ଧରନା ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ଧରନି ସ୍କୁଟି ଧରନା ପଳାଇଛି। ତେଲ ଅଛି ନା? କ'ଣ ହେଲା ବି? ତେଲ ଅଛି ନା? ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉନୁ। କିଏ ଇଏ? ତେଲ ଅଛି କି ନାହିଁ ତମ ଘର ଡେମୋ ଏମିତି ଘଟେ। ତ ଆମେ ଚା ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଝାଟିଆ ସହିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଝାଟିଆ ଯାଇଛି ଆମର ଚା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ। କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହ? ଅନୁଗୁଳ ଚା କେମିତି ତୁମକୁ ଲାଗିଲା କୁହ ଟିକେ? ଆଉ କହୁନ, ଲାଜ ଖାଉଛ? ମୋତେ ବୁଢ଼ାବଙ୍ଗ ଷ୍ଟେସନରେ ରଖେଇଲା, ତାପରେ ସେପଟେ ରଖେଇଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଇଡ଼ରେ ରଖେଇଲା, ସେଇଠି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଭଳିଆ। କ'ଣ ଆଣିଛୁ? ତ ଏବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଭୂଷଣ। ଆଉ ବାଟରେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସେ ଦୁଇଟା ସେଟା ନଳା ନା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଏଟାକୁ? ନରା। ସେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଧରିକିନା ଆସିଥିଲି ବାରିରୁ ପଶିକିନା ଲୋକର ଏଇଟା ପକେଇ ଦେଇଛୁ। ଜଳେଇବୁ, ବହୁତ ଜୋରେ ଥଣ୍ଡା ବି ହେଉଛି। ଆଉ ମୋତେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଶଳା ଏଇଟା କାଉଁସିରା ବେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯୋଉ ଧାନ ଗଛ ମା କାଉଁସି, ଶଳା କାଉଁସିରା ବୁଦ୍ଧ ହେଇନା ପଳେଇଛି। କାଲି ଉଠିଲେ ବଡ଼କିଆ ଫଟୋ କହିବ ବୋଧେ ଆଉ।